السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد درس جديد percentage for primary 6. طبعا عشان نبدأ نفهم معنى كلمة percentage عندنا in the object figure. The figure is a percent square and we want to represent the shaded part as a fraction. عايزين نمثل ايه الشادد بارت، الجزء المظلل ده عايزين نعمله as a fraction. With number of total squares is 100 squares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 squares. And you want to represent the shaded part as fraction. The shaded part consists of 3 small squares. 1, 2, 3. So we can represent shaded part 3 over 100. We take 3 small squares from 100 small squares. So when we want to represent the shaded part, we can take 3 from 100. We can write this form 3 over 100. 3 over 100 as a fraction, the second term 100 and the first term 3. طبعا دي اللي احنا ممكن نكتبها in the other form اللي هي ratio 3 to 100. يبقى هنا 3 to 100 ممكن نكتبها 3 over 100. طب 3 over 100 طالما عندي السكند تيرم 100 يبقى انا بسمي 3 over 100 is percentage. يبقى البرسنتج ممكن نعرف سوا البرسنتج is a ratio. طبعا احنا عارفين ratio method to compare between two numbers. عندنا هنا 3 to 100 يبقى هنا ratio 3 first term and 100 second term. يبقى هنا percentage, the definition of percentage is a ratio its second term. يبقى هنا ratio its second term 100. يبقى أنا عندي هنا any ratio its second term 100 is called percentage. يبقى هنا ممكن 3 over 100 دي اسمها percentage. ممكن نكتبها in the other form percent. يبقى هنا percent ممكن is noted by this symbol percent. يبقى دي اسمها 3%. 3% ممكن اكتبها 3 over 100 or 3 to 100. طيب تعالوا ناخد another example. لو قال لي 50%. 50% ممكن نكتبها in the other form 50 over 100 or 50 to 100. The three forms equal. Okay, 50%, 50 over 100, 50 to 100. لو أنا حبيت أوصل percentage بمعنى أوضح، لو إحنا حبينا مثلا دخلنا محل مثلا وحبينا نجيب التيشيرت مثلا الباقي علي ب 100 باوند وكان عامل لي ديسكاونت. يبقى انا عندي هنا لو انا عندي التيشيرت برايس اوف تيشيرت 100 باوند والباقي قال لي انا عامل تخفيض ديسكاونت 10%. يبقى هنا ال 100 باوند انا مش هدفعهم كلهم، لا ده الباقي عامل لي ديسكاونت 10%. يبقى انا لازم احسب ال 10%. يبقى اقول له هنا 10% اوف 100. 10% اوف 100. يبقى انا هحسب الباقي هيخفض لي من ال 100 هيخفض لي 10%. يبقى 10% اوف 100 اكتبها in the other form. يبقى 10% يبقى 10 over 100 اوف تايمز. يبقى انا هحول كلمة اوف ديت هحول اوف تبقى تايمز 100. 100 طبعا احنا عارفين over 1. يبقى 10 over 100 times 100 over 1 equals simplify by divided by 100 up and down. 100 equals 1 divided 100 equals 1 equals 10. يبقى انا ال 100 هيعمل لي ديسكاونت 10 باوند. يبقى انا المفروض هدفع 100 minus 10. يبقى اللي انا هدفعه للبائع 100 minus 10 equals 90 باوند after discount. يبقى هنا ثمن التيشيرت البرايس اوف تيشيرت 100 before discount
and the price of t-shirt after discount 100 after discount. يبقى هنا after discount 100 minus 10 equals 90 باوند. يبقى انا هدفع 90 باوند. اوكي، تعالوا ناخد first example. بيقول write the following in the form of percentage. وجايب لي هنا 1 number 1 0.75. طبعا احنا اتفقنا ان the decimal number 0.75 ممكن نكتبها in the form of 75 over 100. تمام، يبقى 75 over 100 السكند تيرم هنا 100، يبقى ممكن نكتبها 75%. ده المطلوب. نيجي نمبر 2 0.06. طبعا 0.6 600. تمام، يبقى 6 over 100. تمام، اتعودنا بقى يبقى هنا in the form of percentage يبقى 6%. 6%. Another example number 3 11 over 25. طبعا انا هنا يهمني ان انا convert the 25 denominator 25 to 100. يعني انا عايز السكند تيرم اللي هو 25 احوله يبقى 100. يبقى هنا ممكن اعمل times 4 up and down. 11 times 4 equals 44. 25 times 4 equals 100 واللي احنا عايزين نوصل له. هنا فعلا السكند تيرم 100. يبقى هنا ال 44 over 100 is a percentage. يبقى ممكن اكتبها 44%. Example number 4 2 and fifths or 2 and 1 over 5. عايز احولها ل percentage. طبعا هنا لازم ده mixed number لازم احوله ل improper fraction. 2 هنعملها times down plus up. يبقى 2 هنا times down. 2 times 5 equals 10 plus up. يبقى لما نيجي نحول mixed number to improper fraction نقول number اللي هو هنا 2 times down plus up. يبقى 2 times 5 plus 1. 2 times 5 equals 10 plus 1 equals 11 over 5. طبعا السكند تيرم 5 يبقى انا ما ينفعش اكتبها in the form of percentage. لازم اخلي ال 5 equals 100. عشان كده عايزين number when we multiply it by 5 equals 100. 5 times 20. يبقى انا لازم هنا اعمل times 20 up and down. يبقى هنا 5 times 20. ليه times 20؟ لان هنا 5 times 20 equals 100. وانا عايز السكند تيرم. يبقى اهم حاجه ان انا ببص على السكند تيرم لازم أن يكون 100. يبقى هنا ايه اللي يخلي ال 5 هنا equals 100؟ يبقى 5 times 20 equals 100. ال 11 times 20 يبقى هنا times 20 up and down. 5 times 20 equals 100. وده اللي احنا عايزينه عشان يبقى in the form of percentage. 11 times 20 طبعا هنا الزيرو. 2 times 11 equals 22. يبقى 220 over 100. يبقى هنا ممكن نحولها percentage equals 220%. Example complete the following. 30% equals what? 30% equals what? طبعا هنا percent 30% احنا قلنا this percentage. يبقى السكند term is 100. يبقى هنا ممكن نقول 30 over 100. تمام، simplify 30 and 100 divided by 10 up and down. divided by 10 equals 3. divided by 10 equal 10. 3 over 10. طبعا 3 over 10 ممكن نكتبها in the other form in the decimal 0.3. يبقى هنا ال 30% كتبناها 30 over 100. 3 equals 3 over 10 equals 0.3. Example number 2 30% of 60. طبعا 30% طبعا احنا قلنا ال off rate يعني هنا times 30% يبقى 30 over 100 times 60. طبعا 60 over 1 نعمل simplify.
divided by 10 up and down, divided by 10 equals 6, divided by 10 equals 10, and 30 over 10 divided by 10 also يبقى divided by 10 equals 3, divided by 10 equals 1, 3 times 6 equals 18. يبقى 30% of 60 equals 18. Example number 3. هنا what percent number percent of 80 equals 20. طبعا احنا عارفين ان الاوف ديت times equals times. لو انا عندي 2 times 3 equals 6 يبقى لو انا حبيت اجيب ال 2 يبقى بعمل 6 divided by 3. نفس الكلام هنا هنعمل 20 divided by 80. بس هنا 10% طبعا هنا البرسنت يعني معناها 100 يبقى انا بعكس الايه بدل هنا over 100 يبقى بخليها 20 times 100. يبقى هنا لما احب اجيب النمبر ده بعمل divided outside divided by inside. اوكي يبقى هنا اما يجي لي حاجه بالمنظر ده كده يقول لي number percent of او what percent of 80 equals 20 يبقى هقول له عشان ابدا حلها هجيب outside اللي هي 20 times بدل هنا over 100 هتبقى هنا times 100 divided by 80. اوكي هنا نعمل simplify divided by 10 up and down 80 divided by 10 equals 8, 100 divided by 10 equals 10, and 20 times 10 divided by 8 we can divide it by 4 up and down. 8 divided by 4 equals 2, 20 divided by 4 equals 5, 10 divided by 2 10 divided by 2 equals 5, and 2 divided by 2 equals 1. 5 times 5 equals 25. يبقى هنا النمبر هنا 25%. لو انا حبيت اتاكد من الانسر بتاعي wrong or right هنعمل 25% of 80 لازم يجي لي 20. طب نعمل ازاي؟ 25% يعني 25 over 100 يبقى 25 over 100 times 80. 25 over 100 times 80 طبعا لازم يجي لي 20. اوكي another one بيقول لي 1 minus open brackets 30% plus 20%. المشكلة عندي هنا في ال1 ال1 equals 100 over 100 ال1 equals 100 over 100 يبقى ال1 ممكن نكتبها in the form of percentage 100%. اوكي يبقى هنا 1 equals 100% minus 30% plus 20% equal 50%. 50% equals 100% minus 50% equals 50%. اوكي equals ممكن نكتبها طبعا equals half. 50% equals 50 over 100 equals half. Another example 9 over 20 equals what percent. 9 over 20 equals what percent. طبعا عشان احول 9 over 20 in the form of percentage لازما second term equals 100. How 20 equals 100? We must multiply 20 by 5. 20 times 5 equals 100. لأن لازم عشان أحولها لبرسنتج لازم أخلي السكند تيرم 100. طيب أنا هنا عملت تايمز 5 يبقى الداون الدينومينيتور تايمز 5 يبقى لازم النوميريتور تايمز 5. يبقى هنا لازم أعمل تايمز 5 up and down. 9 times 5 equals 45. 45 over 20 times 5 equals 100. يبقى هنا 45 divided by 100 equals 45%. Okay. Another one, x over 300 equals 9%. Then x plus 4. هنا x plus 4 يبقى أنا لازم الأول أجيب value of x then value x plus 4. Let's find value of x. X divided by 300 equals 9%. 9%
equals تمام 9 over 100 and product of means equal product of extremes. يعني لو حبيت اجيب الاكس يبقى نعمل divided by opposite of x، يبقى الاكس equal 9 times 300 divided by 100. يبقى هنا الاكس equals 9 times 300 9 times 300 divided by 100 and simplify. Divided by 100 up and down. 100 divided 100 equals 1. 300 divided 100 equals 3. 3 times 9 equals 27. نخلي بالنا x equal 27. ما ينفعش اكتب هنا 27 لان هو عايز x plus 4. يبقى ال x plus 4 27 plus 4 equals 31. Okay. Let's take a word problem. If the number of pupils in a class is 50 pupils and the number of boys is 20, number of the pupils in a class is 50, all the class equals 50, and the number of boys is 20, find the percentage of girls. All the class equals 50. All the class equals 50. And the number of boys is 20. يبقى هنا التوتال 50 and البويز 20. number of boys 20. يبقى the remainder number of girls 50 minus 20 equals 30. يبقى هنا الفيرست لازم اجيب the number of girls equals 50 minus 20 equals 30 girls. Okay, percentage of girls. طبعا لما احب اجيب percentage of girls نعمل divided number of girls divided by all number of class. يبقى هنا equals number of girls 30 over all number of class 50 times 100%. يبقى لو انا حبيت اجيب هنا البرسنتج لازما number of girls اللي هي 30 divided by 50 times 100%. يبقى لازما نعمل times 100%. percent تنزل زي ما هي. نعمل simplify. 30 divided by 50 simplified divided by 10 up and down. divided by 10 equals 3 divided by 10 equals 5. 100 طبعا 100 over 1 ممكن نعمل divided by 5 up and down. divided by 5 equals 1 divided by 5 equals 20. here 3 times 20 equal 60%. يبقى percentage of girls 60%. شكرا.